leçon de lexique d'aujourd'hui, il y a le nom commun et le nom propre. Plutôt nom propre et nom commun. Alors, le nom propre, il désigne une personne, يعني شخص بحال سمير ولا ماريا ولا محمد ولا فاطمة ولا سكينة, ainsi de suite. Alors, le nom propre d'un pays, بحال le Maroc, la France, l'Allemagne, la Hollande, etc. Le nom d'une ville comme Oujda, Rabat, Casablanca, Paris, Salé, ainsi de suite. Alors, le nom d'un fleuve comme le Nil, نهر يعني الاسم نتاع نهر بحال نهر النيل ولا نهر الربيع ولا une montagne comme توبقال et إيفرست, يعني توبقال هي أعلى قمة في المغرب, جبل توبقال, وإيفرست هو أعلى قمة في العالم. alors بحال لو نوع عاوتاني تاع ان انيمال, ملي يكون الانيمال سي ان كومون, مي نقدر انا ناخذ واحد الانيمال ونعطي له واحد الاسم, وغادي ديك الساعه غادي يولي هذاك لو نون تاع هذاك الانيمال غادي يولي ان نو بروبر. بحال تومي جيري, لا سيري نتاع تومي جيري, يعني لو نون تاع القط توم وجيري لا سوري, هادوك راهم سو سون دي نون بروبر, يعني كلشي كيعرفهم بهاد لو نون. لي نون بروبر دون ليدونتيتي, il commence toujours par une majuscule. هما كيعطيونا التعريف ولا الهويه نتاع واحد الشخص ولا واحد الشيء ولا ان فلوف ولا اون مونتاني ولا كيعطيونا ليدونتيتي نتاع هذاك الشخص ولا هذاك الشيء, ودائما كيبديو بلا ماجيسكيل. ما كانش ان نون بروبر اللي ما كيبديش بلا ماجيسكيل, comme vous le remarquez ici, toujours un nom propre commence par majuscule. Maintenant on passe au nom commun. Alors les noms communs هما الاسماء المشتركه, يعني بحال مثلا تاع لي زوبجي ولا ان انيمال ولا نون دو بيرسون ولا وهاد لي نون هادو ils sont toujours précédés de déterminants. alors le nom d'objet par exemple table, mouchoir, bouteille, serrure, marmite, poêle, télévision. Il y a beaucoup de noms propres, par exemple élève, pour les personnes il y a élève, il y a une femme, un homme, une fille, un garçon. Pour les animaux il y a un chien, un âne, un cheval, une jument. Il y a beaucoup de noms, que ce soit d'objets, d'animaux ou de personnes qui sont des noms communs. Alors, ils sont souvent précédés d'un déterminant. علاش par exemple حيت هذاك لو ديتيرمينون هو اللي كيحدد لنا واش هذاك لو نون كومون راه في لو سانغولير ولا راه في لو بلوريال ولا راه فيمينان ولا ماسكولين, ainsi de suite. par exemple robe c'est un nom commun. Les robes, tout le monde connaît ce que ça veut dire une robe, يعني فستان. من dit ma robe, lorsque je dis ma robe يعني هذا الفستان ديالي انا, c'est ma robe. lorsque je dis enfant, tout le monde sait ce que ça veut dire un enfant. Je peux dire un enfant, ça veut dire n'importe quel enfant. Je dis l'enfant, je peux dire mon enfant, je peux dire des enfants, ainsi de suite. Une piscine, la piscine. Ça y est, tout le monde sait ce que ça veut dire une piscine. Mesbah. La porte, par exemple. Alors, tout le monde sait ce que ça veut dire une porte. Je dis cette porte. Ici, j'ai utilisé un déterminant démonstratif. Je démontre cette porte. Alors, les proverbes. Vous connaissez, tout le monde sait ce que ça veut dire des proverbes. Des proverbes, هما الأمثال, الحكمة. L'enseignement, c'est l'éducation. Tout simplement. Ça y est? Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. بيان سور اللي ما فهمش يقدر يولي يتصل بيا وانا غادي